سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ยาไซยิดีอะไรคือแรงบันดาลใจในการคิดมัตศาสนาเช่นดะวะตุลอิสลามีและทำอย่างไรให้แรงบันดาลใจมั่นคงตลอดไปและมีการมีการวางแผนอย่างไรในงานศาสนาให้ท่านมีทั้งที่ท่านมีเวลาน้อยมากเพราะท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเขียนหนังสือ یہ فطری اتاری جو ہے وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا نام فطری ہے اور میں تھائی لینڈ سے تعلق رکھتا ہوں، اور یا سیدی آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ میری ہمت کیسے بلند ہو سکتی ہے دین اسلام کی خدمت کرنے میں، مثال کے طور پر دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہ کر میں دین اسلام کی کس طرح خدمت کر سکتا ہوں اور کیسے استقامت حاصل کر سکتا ہوں، اور مجھے کتابیں تصنیف کرنے کا بھی شوق ہے، اس حوالے سے بھی میری رہنمائی فرمائیے۔ ماشاءاللہ، اس میں ایسا کہ کام کرتے رہیں گے تو جذبہ بھی انشاءاللہ بڑھتا رہے گا، تھوڑا مطلب یعنی کہ وہ آزمائش بھی ہوگی، لوگ مطلب مذاق بھی کریں گے، ریجیکٹ بھی کریں گے، آپ کو مطلب یعنی کہ نظر انداز بھی کریں گے، لیکن یہ کہ کام کرتے رہیں، جذبہ بڑھتا رہے گا۔ مقامی اسلامی بھائیوں میں اپنے جو ہم وطن نیشنل ان میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہوگا، مطلب کام ہوگا۔ کوشش کریں نرمی سے، غصہ دکھا کر جذبات میں آ کر نہیں، نرمی سے، اللہ برکت دے آپ کو۔ اور تصنیف کا کام اس میں یہ رائٹر بننا جو ہے نا یہ تھوڑا ہے مشکل، اس کے لیے علم، معلومات، پھر جس لینگویج پر آپ رائٹنگ کریں گے، جس لینگویج میں، اس لینگویج پر عبور مسائل ہیں اس کے، پھر کوئی غلط بات لکھ دی وہ چلتی رہی تو پھر ہو سکتا ہے گناہ جاریہ بھی ہو جائے، تو اس کے لیے بہت سارا علم چاہیے، اور کوئی ایسا عالم سر پر ہو جس سے اپنا جو لکھا وہ اس کو چیک کر دے، تفتیش کر دے۔ یہ تھوڑا ہے مشکل کام، ہے بڑے ثواب والا لیکن مشکل کام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Nama saya Fakhrul Razi, saya dari Indonesia. Saya ingin bertanya kepada mursyid kami tercinta, bagaimana hukum memakai minyak di jenggot? Karena kebanyakan orang negara kami tidak bisa tumbuh jenggot. Jazakallahu khairan. وإياكم۔ میرا نام فخر الرازی اتاری ہے، انڈونیشیا سے آچے سے میرا تعلق ہے، اور میں داڑھی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی داڑھی جو ہے وہ نکلتی نہیں ہے، تو میں جب پاکستان آ رہا تھا تو میرا ارادہ ہوا کہ میں اپنے مرشد سے، پیارے مرشد سے کوئی دم کرواؤں گا، کوئی تیل یا پانی جو داڑھی پہ لگاؤں گا تو میری داڑھی جو ہے نا جس طرح مرشد کریم کی اور مبلغین کی ایسی داڑھی میری ہو جائے، تو میں کیا کروں؟ مجھے کچھ فرمائیے تاکہ میری داڑھی بھی ایسی ہو جائے۔ اصل وہ ہے نا کہ جیسی زمین ہوگی ویسی فصل ہوگی، ان کی زمین جو ہے نا وہاں فصل، داڑھی کی فصل کم ہے، یہ بعضوں کی تو نکلتی نہیں ہے بیچاروں کی، بعضوں کی بس یہیں سے نکلتی ہے۔ یہ جو بھری ہوئی داڑھی جیسے آپ کی ہے نا، مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی انڈونیشین ایسا میں نے دیکھا ہو کہ جس کی داڑھی بھری ہوئی ہو، صحیح فرما رہے ہیں، ہے نا، ایک قدرتی ہے، تو ہمیں اسی پر راضی رہنا چاہیے۔
امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی چند بال تھے داڑھی کے، 3 5 7 ایسے بال تھے، وہی آپ نے اس کو وہ داڑھی رکھی ہوئی تھی. جن کی قدرتی طور پر داڑھی نہیں نکلی، ان کے کچھ نام: صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، صحابی ابن صحابی حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما، تابعی بزرگ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، تابعی بزرگ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ. ان صاحبان کی داڑھی قدرتی نکلی نہیں تھی، اس لیے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. میں نے جو عرض کیا بتائیں ان کو کہ یہ آپ کے لیے زیادہ موافق شاید رہے گی. Amir Sunnah mengatakan hendaklah kita ridha dengan qada ridha Allah Subhanahu wa taala supaya kita senang dengan ridha Allah. Jika keluar jenggot hendaklah kita memelihara untuk dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena jenggot itu sesuai tanah. Jika tanah memberikan produksi banyak, jadi seperti itu jenggot juga keluar banyak. Dan hendaklah kita senang dan tenang dengan tidak ada atau ada jenggot. بڑا سیکھ گئے یار، ہم کو تو پلے نہیں پڑتا. ماشاء اللہ، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. انڈونیشیا میں مشہور ہے کہ اگر بیج جو ہے نا ایسے پھینک کر جو ہے نا وہ ایڑی سے دبا دیا جائے نا تو پودا نکل آتا ہے. اچھا، زمین ایسی زرخیز ہے، لیکن یہ زمین جو ہے یہ اس طرح کی ہے، اس کو یہ نہیں بولیں گے بنجر ہے، لیکن وہ جیسی زمین ویسی فصل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My Sheikh, Amir Ahl Sunnat, I would first like to say it's a blessing to be in your beautiful presence as I am today. I have a question, my Sheikh. So, in the UK, especially amongst the brothers in the Muslim community, intoxicants and drugs are a big problem. If a brother takes an intoxicant, approximately for 42 days it flows through his system. If he severely regrets it and repents, but unfortunately the brother passes away in them 42 days, what will be of him? یہ حیدر علی جامعۃ المدینہ بریڈفورڈ سے کہ یو کے میں ڈرگز اور نشہ آور چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو نشہ آور چیز ہوتی ہے تقریباً 42 دن کے لیے تو انسان کے جسم میں اس کا اثر رہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ سچی توبہ کرے اور لیکن وہ 42 دن کے اندر اندر ہی اس کی وفات ہو جائے تو اس پہ اس کا کیا کوئی اثر ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ سچی توبہ کر لی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. مثال دی اعلیٰ حضرت نے کہ اتنے سالوں کی نماز کسی کی قضا اس کے اوپر ہو، قضا عمری، اور وہ سچی توبہ کر کے پکی نیت کے ساتھ کہ اب میں یہ ساری نمازیں ادا کروں گا اور قدم اٹھائے اور اس کی موت واقع ہو جائے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کو بخش دے. یہ کہ اگر اس نے واقعی سچی توبہ کی اور اس کے اندر یہ اثر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے جو بندے کے اختیار میں تھا وہ اس نے کیا، اب جو اس کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. Mohamed Nadir Attari depuis l'île Maurice. Alhamdulillah, fait 17 à 18 bananes qui me fin là encore une fois me fait didar Bapa Jan, et alhamdulillah moi je peux en prendre la même moi j'ai petits enfants, je peux en prendre de Alami Madina Markaz Faizan Madina ici même, et alhamdulillah j'ai eu l'occasion pour venir avec mon sœur qui les regions Nigran Southern African countries sont Nigran qui me fait venir avec lui comme ce mahram. Et on a des questions. Première question, dans nos pays à l'île Maurice, nous lèvons bonheur et nous dormons bonheur. Nous allons travailler le matin, nous travaillons une journée, la nuit, le temps nous retourner, nous gagnons l'occasion, alhamdulillah, pour faire Madanikam. Mais par contre, quand arrive l'air qui nous pas réussi de l'occasion, nous pas réussi de le temps, nous la famille, madame, les enfants, avec nos mamans,
arrivé un moment, doucement, doucement, qui est arrivé, nous quitte travail Dawat Islami, mais nous reconnaît Dawat Islami sur un travail, nous reconnaît Dawat Islami, fin nous gagne beaucoup izzat, nous reconnaît Dawat Islami, fin nous vin imam, fin nous vin maulana, fin nous vin muballigh, fin nous vin natra, mais seulement nous fin reste beaucoup loin avec le travail de Dawat Islami, nous reconnaît Dawat Islami, fin nous gagne musalla aussi, alhamdulillah. Mais comment nous sommes capables d'amener une balance dans la vie? Et deuxièmement, ben celui qui, encore contre Dawat Islami, je accepté Dawat Islami, qui je muhsin, mais comment pour faire, pour ça, ben celui qui n'est pas attaché avec le travail de Dawat Islami, comment nous pouvons faire pour nous retourner? Et à la fin, monsieur fait une requête avec moi, dire moi, dire Bapa Jan, qui demande doigt spécialement pour lui, qui les travaille pour les capables de continuer beaucoup de travail pour Dawat Islami. Et ce petit garçon, Hamza, qui est beaucoup malade, monsieur est la même, mais la famille pas fin d'y ce garçon est beaucoup malade. Mais alhamdulillah, les fins shifa, demande doigt pour lui aussi, et mon petit frère Ahmad Raza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Majid Attari, Mauritius. नदीर अत्तारी इन्होंने सवाल सबसे पहले तो ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि 18 साल बाद ये मॉरिशस से पाकिस्तान आए हैं और आपका दीदार किया है। छोटे थे तो यहीं मदरसतुल मदीना जामियातुल मदीना में फैज़ान मदीना में पढ़ा है इन्होंने, माशाअल्लाह, और बहुत खुश हैं कि यहाँ आए हैं और अपनी सिस्टर जो हैं उनके महरम बनकर आए हैं। इनकी सिस्टर सौदर्न अफ्रीका रीजन की निगरान है और मदनी काम कर रही हैं मॉरिशस में भी, उनके लिए दुआ का कह रहे हैं। और सवाल इनका ये है कि मॉरिशस में सुबह उठने की आदत है जल्दी और रात जल्दी सोने की, तो सुबह उठते हैं काम पे चले जाते हैं, रात आते हैं तो फैमिली को भी वक्त देना है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो दीनी कामों के लिए बहुत कम वक्त निकाल पाते हैं। तो किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा दावत इस्लामी का दीनी काम कर सकें और भी जो ज़िम्मेदारान हैं इस्लामी भाई हैं उनको भी कैसे दावत इस्लामी के दीनी कामों में मसरूफ़ कर सकते हैं या वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। फिर इन्होंने अर्ज़ की है इनकी सिस्टर की तरफ से कि उनके लिए दुआ करें। उनका छोटा बच्चा है हमज़ा, बीमार था, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब है, शिफा हुई है, उसके लिए दुआ कर दें। और इनके भाई अहमद रज़ा के लिए दुआ कर दें। मॉरिशस के लिए ख़ास दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मॉरिशस में जामियातुल मदीना है, मदरसतुल मदीना है, बच्चियों का जामियातुल मदीना है, बच्चों का जामियातुल मदीना है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मॉरिशियन इस्लामी भाई फारिग तहसील हो गए हैं। ये मॉरिशस की हिस्ट्री में पहला है कि दावत इस्लामी ने मॉरिशस में रहकर मॉरिशियन को आलिम दीन बनाया है। ये मॉरिशस की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इसमें बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमज़ा को भी शिफा अता फरमाए, अहमद रज़ा को भी, आपकी हमशीरा को, बहन को भी बरकतें दे। आमीन। माशाअल्लाह, आप तो बहुत अच्छे मुबल्लिग मालूम होते हैं। जो सवाल करने का स्टाइल जो है इनका एक मुबल्लिगाना अंदाज है। इमामत भी करते हैं मस्जिद में खिताबत में। माशाअल्लाह, वो 3 मॉरिशियन के वहाँ के असल लोकल वो दरस निज़ामी से जी मुशर्रफ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तदरीस भी कर रहे हैं जामियातुल मदीना में, क्या बात, किरियोल में। या क्या बात है। इन्हें भी किरियोल में वो सवाल किया। जी जी, इस स्थान में भी देहात जो है ना, गांव वगैरह, फार्म और जल्दी सोने वाले होते हैं वो लोग भी। मगरिब के बाद सोने, यहाँ तक के सिंध जो है ना, सिंध में जो ईशा की अजान है इसको सुमनी बांग बोलते हैं। सुमनी बांग यानी कि सोने की अजान। ये बेचारे देखिए अजान नमाज की है, ये बोले सोने की अजान है। तो ये हर जगह इस तरह के लोग सोने वाले भी मिलेंगे, जागने वाले भी मिलेंगे। आप जागते रहेंगे, कौम जागती रहेगी। आप सो गए, वो भी सो गए। तो काम करना हो तो रास्ते हजार हैं, तो ये के काम करने वाले बने। कराची में भी इस तरह के इलाके हैं। बाद इलाके तो रात को बड़ी रौनक होती है, बाद इलाके तो सुनसान हो जाते हैं रात को बिल्कुल। तो ये के कुत्ते भौंकते होते हैं, कुछ भी नहीं होता। जब शुरू में हमने दावत इस्लामी का सिलसिला शुरू किया ना, तो याद है कि
उधर बड़ी मुश्किल से हम ढूंढ ढूंढ के पहुंचते थे, मस्जिद में कहीं तरकीब बंदी वहाँ इलियास जाके बयान करेगा। अब इतना लोग तो जानते होते नहीं थे, किसी से तरकीब बनाई तो वाकई ऐसी गलियों से हम गुजरते थे, कुत्ते भौंकते थे,